नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते प्रभु श्री जगन्नाथ कृपा आपण मैंने समस्ते भले थे बोली आशा करुँची मु प्रिय आशु ब्लॉग्स गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ बैशाख मासर द्वितीय दिन मुझे बैशाख मासर महात्मा विषय बैशाख व्रत केमिति पालन करती मुझे विषय किसी कहबी। बैशाख मास आमर वर्षकर जो 12 मास रही से वर्षक 12 मासरू 4टा मास हूँ गोटे कौन धर्म मास से धर्म मास कौन कौन रही ना बैशाख आषाढ़ कार्तिक आ माघ मास ये जो 4 मास रही ये संपूर्ण भाव में विष्णु को समर्पण सब ये 4 मास विष्णु को ही पूजा करती। ये विष्णुकर ये 4 मास अति प्रिय मास से लोक जेमिति कार्तिक मासरे पालन करती तार ठीक सही भली नियम रही बैशाख मासरे खाली एतिकी अलग अच्छी जे बैशाख मासरे गोटे बैशाख महात्मा बोली गोटे बही मिले मार्केट रे बहुत कम पैसा से बही रे सब लेखा अच्छी ए व्रत केमिति पालन कराए काहेकि पालन कराए से सब छोट छोट गप अच्छी आपण से बही को आणतु निज घरे पढ़ंतु बहुत किछि व्रत जो माने न भी करि पारुचनी किंतु जानिबा पई चाहुचनी से बही रो मध्य आपण पढ़िले भी कि सब आउ घरे सुनिले बही पढ़िबे आउ घर लोकन को सुनेबे से वातावरण मध्य परिवर्तन हो जाए विष्णु कौन विष्णु राज्य परि लागे से जो बही रे जहाँ सब लिखाई आपण ठाकुर को पढ़ेवा दरकार नहीं ठाकुर को श्लोक आउ स्तुति द्वारा संतुष्ट करंतु किंतु बैशाख मास ये जो बहीटी जो छोट छोट गप लिखाई सेटा आपण निजे पढ़ंतु आउ निजे जानतु से महात्मा विषय आपण निजे जानतु। बैशाख मासरे जो ओस्त गछ अच्छी ओस्त गछ को संपूर्ण भाव में विष्णुकर अवतार बोली कहुए से ओस्त गछ मूले गोटे घी दीप लगे जदि आपण टिके चंदन दे तुलसी पत्र पकई गोटे किछि गोटे भोग करिवे दीपटिए लगेबे ताहाले मध्य प्रभु विष्णु स्वयं बहुत खुशी हुअंती आपणकर कर्म अनुसार फल दियंती आपण को मुक्तिर बाट देखाती आपणकर जो सब काम अटकी जाइथिबो से सब काम मध्य सुरखुर हो जाए से आपण ए बैशाख मासरे टिके अस्वस्थ गछ मूले पानी देई से विष्णु को किंतु जेतेबेले दीप बुलेबे सबले उत्तर और पूर्व को मुह करिकी बुलेबे एटा होची अस्त गछ मूलर कथा जो माने व्रत करिवे केमिति व्रत करिवे आपण जो केतेबेले करिवे जो पणा संक्रांति गला किंतु मोर एटा वीडियो पकेबार टी लेट हो जाइए जो पणा संक्रांति गला पणा संक्रांति को ये बैशाख मासर संक्रांति जो माने करिया को चाहूचनी एई संक्रांति रु एई संक्रांति मासे करि परिबे नचेत जो पूर्णमी पड़ी पहर दिन गला जो पूर्णमी से पूर्णमी रु बैशाख पूर्णमी मध्य गोटे मास धरिकी करें आपण गोटे मंदिर को जीवे भलरे स्नान शौच होगी गोटे ब्राह्मण को डकेबे से आपण संकल्प हेबे संकल्प होगी व्रत को आरंभ करेंगे व्रत आरंभ हेबार पूरा मास जाक आपण अरुआ अन्न खाइबे राति की जलखिया खाइबे सकाळ उठी गाधे पाधे मंत्रादि स्नान करी आपण ठाकुर घरे जाई विष्णु को फोटो हो बालगोपाल को फोटो हो बा मूर्ति हो जहाँ आपण को घरे अच्छनी कि स्वयं जगन्नाथ मूर्ति हो जहाँ आपण पाखे अच्छी से फोटो रे चंदन धूप दीप नैवेद्य दे पूजा करेंगे सेमती आपण अंकुरारोपण करेंगे आउ से जो महात्मा बही से पाठ करेंगे श्लोक स्तुति आपण को जहाँ आसूची आपण से सब को ठाकुर आघरे निश्चित भाव में बोलिबे आउ आपण जदि चाहिए ताहले बहुत लोक जानिथिबे जो अन्न छत्र खोलती कहीं बैशाख मास प्रबल खरा से बोली लोक किछि न करि पारले मध्य जल दान करती ताहार गोटे महात्मा अच्छी जो पितृ लोक माने आमर मुक्ति पाई न थांदी कोनोसी गोटे कारणरू से मानक पाई जो जो घूरी बुलती से जलछत्र थाए ये जलछत्र रे जो माने भी जल टिके पाती पाखरे पहुँचे आ से पितृलोक आमर संतुष्ट हुअंती आशीर्वाद दे था आ सी भी मुक्ति पाई जाती कहीं कहीं जलछत्र दियंती जदि न पारुचनी ताहले आपण गोटे काम करेंगे कौन जो आमर जोता चपल अच्छी
ଛତା ଅଛି, ଖରାଦିନିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ସଫା ଧଳା କଟନର ଗୋଟେ ଲୁଗା ହଉ ବା ମଠା ହଉ, ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଦହି ସରବତ ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାନ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏଭଳିଆ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିତୃ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପିତୃଲୋକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥା ମୁଁ କିଛି ମନରୁ କହୁନି, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ବହି ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସଜସାଜ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତିନି। ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କେବେ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରପାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇନି, ଅନ୍ନ ପାଣି ମିଳିନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଥିଲି ମୋତେ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ, ତୁ ସଜସାଜ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଖାଦ୍ୟ ତୁ ଯେହେତୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଦେଇନୁ, ତତେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତୁ ତ ନିଜର ହାଡ଼ ମାଂସକୁ ଚୋବେଇ ଖା। ସିଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପୁଅକୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଛନ୍ତି ତୁ ମୋତେ ପିଣ୍ଡଦାନ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ପିତୃଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କରିବା କଥା। ଆମର ସେତିକି ଦିନ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ରଖି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ ନଥାଇ, ଆଉ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇ, ନୂଆ ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅସଚ ଘରେ ଯେମିତି ମାନନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ମାନି ମନ ଦୁଃଖ କରି ପିତୃଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େ, ସେ 15 ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା କଥା, ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା କଥା। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ଖାଉ, ତାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟରେ, ଖୁସିରେ, ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେବା ଉଚିତ। ପିତୃଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ବୈଶାଖ ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଲୋକ, ଆଉ ପିତୃଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ପିତୃଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଆମର ଯେଉଁ ପାପ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ହବନି, ହରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ଖରାଦିନ, ଯେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିବେ। ଦେଖିବେ ଶିବ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ହରି ଆଉ ହର ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ହରି ହରର ମିଳନ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏ ବୈଶାଖ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ ପିତା ଖାଇବେନି। ପିତା, କଷା, ଆମିଷ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ନ ଖାଇ ସାତ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ମାନିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବୈଶାଖ ମାସର ମହାତ୍ମା ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି କିଛି ମୋର ଶିଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟି ଏକାଦଶୀକୁ ବହୁତ ମାନନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁନି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଆନ୍ତୁନି, ପିସ୍ତା ଆଉ ପୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁନି। ସେଦିନ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଏକାଦଶୀରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରିବା ସିଝା କରି ଖାଇପାରିବେ, ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ କରି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ହେଉନାହିଁ, ପିଲାଛୁଆ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପିତୃଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରେ ବଂଶ ବଢ଼ିନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଏକାଦଶୀକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ସେଇଠିକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କଷ୍ଟ ବା ସନ୍ତାନହାନି ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ମନରୁ କହୁନି, ଯାହା ପୌରାଣିକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିରୁ କହୁଛି। ଆପଣ ଥରେ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।